हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम ओडिया व्याकरण 30 क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकु ओटीटी ओएसटीटी स्पेशल ओटीटी रे संपूर्ण हेल्प करिवो। चलंतु देखिबा हमर प्रथम क्वेश्चन। भाषार सर्वनिम्न एकक कोन? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी ध्वनि। कौन पचारछि? भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कहा जाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ध्वनिर लिखित रूप को कौन कहा जाए? ए पद, बी भाषा, सी लिपि, डी ध्वनि। तो देछि कोन? ध्वनिर लिखित रूप को लिपि कहा जाए। राइट आंसर सी हिजिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुथुबा लिपि को कौन कहा जाए? ए शब्द, बी लिपि, सी वर्ण, डी पद। राइट आंसर हिजिवो वर्ण। सी हिजिवो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। जेउ स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा और ओठरे परिवर्तन होइथाए ताहाकू केउ स्वर कुहा जाए? देछि कि कोन? जिह्वा और ओठर परिवर्तन होइथाए। ए संयुक्त स्वर, बी शुद्ध स्वर, सी असंयुक्त स्वर, डी अशुद्ध स्वर। तो राइट आंसर हिजिवो संयुक्त स्वर कुहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। जेउ ध्वनि स्वर ध्वनि बिना साहाଯ୍य उच्चारित होई पारे नाही ताहाकू केउ ध्वनि कुहा जाए? ए व्यंजन ध्वनि, बी स्वर ध्वनि, सी संयुक्त ध्वनि, डी शुद्ध ध्वनि। तो समस्त जानचंती कि एटा को व्यंजन ध्वनि कहा जाए। जेउ ध्वनि स्वर ध्वनि बिना साहाଯ୍य उच्चारित होई पारे नाही ताहाकू व्यंजन ध्वनि कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्यंजन वर्ण को स्पर्श अनुଯାयी केतोटी वर्गरे विभक्त करा जायछि? ए 4टी, बी 5टी, सी 6टी, डी 7टी। तो समस्त जानच स्पर्श व्यंजन वर्ण, अस्पर्श व्यंजन वर्ण। तो स्पर्श अनुଯାयी 5टी भाग रे विभक्त करा जायछि। कोन अछि? कचट तप क वर्ग, च वर्ग, केतोटी वर्ग रे दैछि ना? तो 5टी क च ट त कचट तप प वर्ग। तो क वर्ग अनुसार क ख ग घ ङ, च वर्ग अनुसार च छ ज झ ञ, ट वर्ग अनुसार ट ठ ड ढ ण, त वर्ग अनुसार त थ द ध दन्ते न, प वर्ग अनुसार प फ ब भ म। एमिति 5टी वर्ग 25 भागरे विभक्त कराଯାଇଛି। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताहाकू कोन कहंती? ए शब्द, बी वर्ण, सी पद, डी ध्वनि। तो राइट आंसर हे जिवो शब्द। ए शब्द। एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौनसी अर्थ प्रकाश करथिले ताहाकू शब्द कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहंती? ए उद्देश्य, बी विधेय, सी शब्द, डी पद। वाक्यर प्रत्येक अंश को पद कहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। वाक्यर सर्वनिम्न एकक को कौन कहंती? ए वाक्यांश, बी खंड वाक्य, सी पद, डी शब्द। तो राइट आंसर हे जिवो पद। वाक्यर सर्वनिम्न एकक को पद कहा जाए। ट वर्ग को केहू वर्ग कहा जाए? ए कंठ्य, बी मूर्धन्य, सी दंत्य, डी ओष्ठ्य। तो राइट आंसर हे जिवो बी मूर्धन्य। अकुह विसर्जनयानां कंठ, इचु जसानां तालु, ऋतु रसानां मूर्धा। तो मूर्धन्य हे जिवो ऋतु लसानां दंता, उपपद्मान्यम ओष्ठ्य। के पढ़ी देकी जिबे। तो पढ़ी देले आपण मानकु सब क्वेश्चन ला आंसर आपे आपे करि परिबे। तो ब वर्ण केउ वर्गर अंतर्भुक्त? ए ओष्ठ्य, बी दंत्य, बी दंत, सी दंत्य, डी कंठ्य। तो राइट आंसर हे जिवो ओष्ठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। च वर्गर वर्ण गुड़िक कौन? तो आमे सेठी देखिले च छ ज झ ञ। तो राइट आंसर हे जिवो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कहा जाए? ए फला, बी मात्रा, सी शब्द, डी रूपक। तो राइट आंसर हे जिवो मात्रा कहा जाए। स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहा जाए।
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ମାତ୍ରା, ବି ଫଳା, ସି ପଦ, ଡି ବର୍ଣ୍ଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫଳା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏ 4 ଭାଗ, ବି 3 ଭାଗ, ସି 2 ଭାଗ, ଡି 6 ଭାଗ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା? ଫାଷ୍ଟ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତତ୍ସମ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଘୃତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଏ ତତ୍ସମ, ବି ତଦ୍ଭବ, ସି ଦେଶଜ, ଡି ବୈଦେଶିକ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ହାତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ତଦ୍ଭବ, ବି ତତ୍ସମ, ସି ଦେଶଜ, ଡି ବୈଦେଶିକ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ତଦ୍ଭବ। ହାତ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ନଗର ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ରୂପ କ'ଣ? ଏ ନିଗ୍ର, ବି ନଗ୍ର, ସି ନାଗରିକ, ଡି ନିଗ୍ରହ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନଗ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଗହଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଏ ଦେଶଜ, ବି ବୈଦେଶିକ, ସି ତତ୍ସମ, ଡି ଇଂରାଜୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଗହଳ ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ହାକୁଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ବି ପାରସୀ ଶବ୍ଦ, ସି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, ଡି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ହାକୁଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। କାମିଜ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କାମିଜ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ବି ତୁର୍କୀ, ସି ପାରସୀ, ଡି ଇଂରାଜୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପାରସୀ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଡାକ୍ତର କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଏ ଆରବୀ, ବି ଇଂରାଜୀ, ସି ବୈଦେଶିକ, ଡି ଦେଶଜ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଆଇନା କି ଶବ୍ଦ? ଏ ଆରବୀ, ବି ତୁର୍କୀ, ସି ପାରସୀ, ଡି ଇଂରାଜୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆରବୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏ ବିଶେଷଣ, ବି କ୍ରିୟା, ସି ଅବ୍ୟୟ, ଡି ବିଶେଷ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ। ଭାରତ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ଗୁଣବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ସି ନାମବାଚକ, ଡି ବସ୍ତୁବାଚକ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଟା ନାମବାଚକ ହବ। ଆମ ଦେଶର ନାମ ହଉଛି କ'ଣ? ଭାରତ। ତ ଭାରତ ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ସେକ୍ସପିୟର କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ଏ ଜାତିବାଚକ, ବି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ସି ଗୁଣବାଚକ, ଡି ନାମବାଚକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ। ଯଦି କାଳିଦାସ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ନାମବାଚକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଠି ସେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଇଛି। ସେକ୍ସପିୟର ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜାତିବାଚକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛି। ଗାଈ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ନାମବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗାଈର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଗାଈ ଦେଇଛି, ସବୁ ଗାଈ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଠି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବାଉଁଶରୁ କାଗଜ ତିଆରି ହୁଏ। କାଗଜ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ଏ ନାମବାଚକ, ବି ଜାତିବାଚକ, ସି ବସ୍ତୁବାଚକ, ଡି ଗୁଣବାଚକ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୁଣବାଚକ। କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ? ଏ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ବି ଗୁଣବାଚକ, ସି କ୍ରିୟାବାଚକ, ଡି ଜାତିବାଚକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୁଣବାଚକ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ କେବଳ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଗୁଣବାଚକ ଭଲ, ଖରାପ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଭଲଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ନା ଛୁଇଁ ପାରିବା? ତାକୁ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା। ଏମିତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜିର ଦେଖିବା,
କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ? ଏ କ୍ରିୟାବାଚକ, ବି ନାମବାଚକ, ସି ଗୁଣବାଚକ, ଡି ବସ୍ତୁବାଚକ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାବାଚକ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେବ ତାହା ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।